Pozdrav i dobrodošli u još jedan novi video. Kao što vidite, danas smo u radionici. Danas ću da menjam zadnje amortizere na ovom mom Peugeotu 208. Pa hajde da vidimo kako to ide. Tu je ključ za sigurnosni šaraf. Znači, ovaj sigurnosni šaraf nikad ne popusta udarnim odvijačem, kao što piše i u uputstvu, a bilo je prilike kod vulkanizera da ošteti ovaj ključ i da posle ne može da se otpusti dok se ne nabavi novi. Tako da ove ostale popustam sa udarnim, ali taj sigurnosni nećemo, njega ćemo ručno. Kao što sam rekao, ručno ga popustamo. Evo ga amortizer u haos stanju, iscureo, ko zna otkad. Sad ćemo da skinemo ovu plastičnu oblogu, da mogu da priđemo ovom viku što je gore. Ovaj ćemo lako iz kanala, pa ajmo na posao. Tu nam treba jedan toraks odvijač T20 za ovaj vijak. Imamo tu jednu tiplu dole.
Ima i tu još jedna tipla, mislio sam da sam sve izvadio, ali nisam. Evo je, sad bi trebalo da ova obloga ide napolje, ako još naiđemo na neku. Evo ga. Ovo smo srušili kameru. Evo ga, imamo ovaj vijak gore da popustimo i ovaj ovdje koji se sa one strane popusta kroz ovo vešanje. I to je to što se tiče zamjene amortizera, pa ajde da ga skinemo i da stavimo novi. Da, novi su nam evo tu, u pitanju su Monroe. Pa ajmo da skinemo ovo i da stavimo nove. Vrijeme bi bilo. Koliko vozim se ovako lošim. Sad ćemo popustiti ovaj vijak, to je 16 ključ. I tu ćemo pod vešanje da stavimo neko drvo, pa ću dizalicu ovu da spustim, da se nasloni, da drži rastojanje ovo, da mogu baciti drugi amortizer, da opruga ne odgura. Evo ga, tu ćemo staviti u drvo. Spustit ću da se osloni. Evo ga. Tu je slobodan, idemo u kanal pa da popustimo onaj drugi vijak. Evo ga, ovdje se nalazi taj vijak. Sad ćemo malo osvijetliti da se to nekako vidi. Evo, tu se nalazi taj šaraf u ovoj rupi. Eno ga, to je onaj zarđali. To je ključ E16. Sada ćemo da ga popustimo i skinemo dole amortizer. Evo ga, pitanje je taj ključ. Evo ga. Skroz mrtav, skroz iscura.
Sa ovim mažem sve vike što se tiče kočnica i vešanja, da ne bi oksidirali i da bi bilo lakše posle skinuti. Evo, to je u pitanju. Ovaj vijak sam namazao i namontirao. Nešto kamera mi nije snimila, ali snimit ćemo na drugoj strani. Tako da idemo ovaj dole da mažemo i da ga montiramo. Namažemo ovaj vijak isto. Ja to volim obilno namazati, da posle nemam problema prilikom sljedeće neke zamene ili ne. Sad ću ga ručno pritegnuti. Eto ga stegnuto. Evo sad ćemo da vratimo ovu zaštitu i onda je ova desna strana gotova. Šarafe točkova samo malo priteramo sa ovim udarnim odvijačem i onda ih stežem sa kilo ključem na 90 kila, to je newton metara. Stežem izmenično.
još jednom da provjerimo. To je to. I još ove čepove da vratimo. I idemo na sljedeću stranu. Da, još drva treba izvaditi. I sad možemo na sljedeću stranu. Ponovo isti postupak i s ove strane. Skidamo kape, točak, oblogu ovo oko točka i na 2 vika amortizer. Mažemo šarafe i stavljamo novi amortizer nazad. Veoma je jednostavno, ali ne zahteva puno vremena. I pre nego što nastavimo dalje, stisnite like i subscribe ako već niste. Evo vidite, i ovaj isto amortizer iscureo, propala je zaštita, iscurelo ulje, davno je bio zreo za zamenu, ali bolje ikad nego nikad. Znači ovaj vijak i ovaj dole u vešanju, što ga popustamo kroz onu rupu. I to je to, jako jednostavno. Znači gore nam je 16 ključ, dole je E16. Evo ga. Skinuti su oba vika, ovaj, amortizer ide dole. Evo ga novi. Mažemo vijak. Evo ga, namazam vijak. Skidamo ovu žičanu zaštitu za amortizer koja je bila u pakovanju.
ručno stežem. Evo ga stegnuto. Idemo dole staviti ovaj drugi vijak i ponovo sve nazad kao i malo pre. Evo i ovog ćemo malo namazati. Zdravo! Evo, zvoni telefon. Alo? Važi, dobro. Ajde, ništa, da. Ajmo nastavi dalje. I ovo ću ručno dotegnuti. To je to. Hvala vam na gledanju, pa se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav!